Ono što ću da ispratim jeste još jedna farar košnica, da vidim da li je potrebno, dakle to je ova ovdje, da vidim da li je potrebno eventualno oduzeti jedan nastavak koji bi bio potencijalno višak. Ali eto, vidjet ćemo tokom pregleda. Tako da još uvijek ne znamo šta nas čeka. Da, ovdje sam dodao ovaj jedan višak nastavka na iznad hranilice jer nisam imao gdje sa njim pa da ne kisne. Samo sam ga prebacio gore, to ću pred zimu svakako riješiti. I ovdje vidimo da ima pčela u ovom nastavku. Sad koja je to količina u pitanju, vidjet ćemo. Da. Ovdje vjerovatno nema legla, nema neke količine pčela u ovom nastavku. Samo ćemo brzinski baciti pogled šta se tu nalazi. Da li je to med ili nema ništa. Koliko je dobro pregledati rano ujutru kad nema vrućine, tako je loše jer su pčele agresivnije. Dakle, vidimo otvoreni nektar meda, malo poklopljenog također ima. Zalihe prave u ovom gornjem nastavku. Ovdje također vidimo pofine zalihe meda. Moglo bi to biti naravno i bolje, ali bile su velike vrućine ovdje, suša u prethodnom periodu, tako da nije se nešto ni moglo prikupiti. Sad u narednom periodu da li će još šta uspjeti da skupe, vidjet ćemo. Da imaju solidne zalihe meda. Ovo ništa. Razmatrao sam da oduzmem jedan nastavak pa da izvrcam, ali ne bi da rizikujem, neka ostane njima preko zime, pa lako je na proljeće eventualne viškove izvrcati, jer bolje nego rizikovati pa da dođem u situaciju da umru od gladi, a to ne bih volio nikako. Ništa, tamo dalje malo unosa, malo koliko vidim i poklopljenog meda. Ništa pretjerano. Idemo da vidimo sada situaciju u srednjem nastavku. Ovaj vraćamo. Tako. Dakle, pčele su se grupisale u središnji dio. Ovdje pretpostavljam da ima legla. Sada ćemo da vidimo to. Iako ga ima, mislim da su već počele da smanjuju sa količinama legla. Suša je bila velika, ogromne vrućine, a već je i kraj augusta, planinski je kraj, tako da matice umanjuju da nosi.
Da. Ovdje je bilo leglo koje je izašlo. Ovdje vidimo poklopljeno leglo. Nema novih larvica. Da vidim da slučajno nema matice, nema. Ovdje možemo da vidimo da i u prvom donjem, krajnjem donjem nastavku ima dobra količina pčela. Ovdje još da vidim zalihe hrane u lijevom krajnjem ramu, vidim poklopljeni med, neću ništa da ga vadim, bez veze uznemiravam. Kao neki zapečići, vjerovatno stari nektar, dakle ima nekog unosa. Ovdje da vidimo, aha, dobra količina poklopljenog legla, ali ono što mi se ne sviđa je nema mednih vijenaca još uvijek, barem ne ovdje. Ova dimnica malo pravi problem, previše dima, ali bolje je da ima nego da nema. Da vidimo kakva je dalje situacija. Aha. Dakle, ovdje vidimo larvice i poklopljeno leglo. Da vidimo da slučajno, aha, ovdje izlazeće leglo. Da. Ništa, ne znam da dalje ne bih uznemiravao pčele. U donjem nastavku, kao što se vidi, pun je pčela. Ovaj također solidno popunjen. Krajnji gornji već i nije toliko, on najviše ima unosa meda i nektara, tako da lagano vraćam ovo. Ovdje je situacija sa hranom upitna, dakle treba to daleko više da ima za zimu, tako da vidjet ćemo šta raditi u daljem periodu. Nije još puno ni ostalo do kraja sezone. Vidjet ćemo gdje će se pčele stacionirati da zimuju, vjerovatno gdje je zadnje leglo, ali pratimo situaciju. Ništa, vraćamo ovo gore gdje je bila. U donjem nastavku sigurno ima mnogo i više legla, ali da ja to sad ne bi sve ram po ram pregledao u ovom periodu jer nemam potrebe. Vraćam sve kako je i bilo. I to bi otprilike bilo onda to. Ovaj nastavak ću možda i malo pregrupisati u nekom narednom periodu, ali to ću još uvijek da vidim. To ću vjerojatno i snimiti u nekom narednom video snimku.